قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। এমন কোন মানুষ নাই যার জীবনে দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। সবার জীবনে দুঃখ কষ্ট আছে। গড়ির কাটায় ঠিক এই মিনিটে আল্লাহ, আমি ছাড়া এই দুনিয়াতে তোমার গোলামের অভাব নাই, কিন্তু তুমি ছাড়া আমার আর কোনো রব না। সমাজে গরিব মানুষেরই বোঝা, গরিব হয়ে জন্মেছি বলে দেয় না কেউ দাম। টাকা পয়সা কামালে তুমি সমাজের প্রধান। জন্মের সময় ধনী কারো হাতে টাইম নেই, সবাই ব্যস্ত উপার্জনের নেশায়, দুনিয়া সাজাইবার নেশা। প্রত্যেকের টার্গেট বিল্ডিং 3 তলা করব। যদি তোমার মধ্যে লজ্জা না থাকে, তোমার দ্বারা যে কোনো পাপ করা সম্ভব। যদি তোমার মধ্যে লজ্জা না থাকে, তোমার দ্বারা যে কোনো পাপ করা কি সম্ভব। দিন দুনিয়া কিছু বুঝি না বৎস, একা চলার ক্ষমতা আমরা অলওয়েজ রাখি, কারো আশা করি না। বিপদে বললে বোঝা যায় কেউ আপন না। আপন শুধু একজন মহান সত্তা, তিনি কে? বিপদে আপদে কেউ আমাদের বাঁচাতে পারে না, তরাতে পারে না, মুক্তি দিতে পারে না, উদ্ধার করতে পারে না, একমাত্র আমার প্রভু। গোয়েন্দাগিরি করো না, কারো পার্সোনাল স্পেসে নাক ঢুকিও না। যেটা তোমার ইস্যু না, যেটা তোমার বিজনেস না, ওখানে তুমি কবু যাবে না। সিদ্ধান্ত পাল্টানোর প্রশ্নই আসে না। রাস্তা না থাকলে জঙ্গলে হাঁটবো, কিন্তু যেটা ভেবে রেখেছি সেটা বাস্তবায়ন করেই দেখাবো ইনশাআল্লাহ। কিছু মানুষ আমার ক্ষতি চায়, তবে আমি সব আল্লাহর উপর নির্ভর করি। আমার ক্ষতি করা এত সোজা না। सलमान हीरो है तो क्या हुआ, हम भी कुछ कम नहीं है। वो फिल्म का हीरो है, लेकिन बिड़ू अपन तो रियल में हीरो है। देख बिड़ू, जिंदगी में हजारों लोग मिलेंगे तुम्हें नीचे गिराने वाले, बड़ी मुश्किल से लोग मिलते हैं उठाकर सीने से लगाने वाले। मत खोना ऐसे लोगों को किसी के बहकावे में आकर, क्योंकि कदम कदम पे खड़े हैं दोस्ती के बीच आग लगाने वाले। अपनी गलियों में तो कुत्ते भी शेर बनकर घूमते हैं। कभी मार्केट में आ, तब पता चलेगा कौन गीदड़ है और कौन शेर। देख बिड़ू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, क्या सोचती है, क्योंकि मैं औरों की तरह किस्मत के भरोसे नहीं हूं, मेहनत के भरोसे। शख्सियत देखकर इज्जत करने का कायल नहीं हूं मैं। जो इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूं। आदमी की इज्जत उसकी कमाई से होती है। जेब खाली हो तो ये दुनिया हाल भी नहीं पूछती है। इसीलिए तो पैसों के पीछे जिंदगी बिता देते हैं लोग, क्योंकि जेब भरी हो ना तो ये दुनिया बड़े अदब से मिलती है। अल्लाह जिसको बड़ा बनाना चाहे उसे कोई छोटा नहीं कर सकता। और इज्जत इसी में है, इज्जत इसी में है, झुकना सीख लें। मेरे नबी ने फरमाया झुकने की आदत डाल लो, अल्लाह